Feria de Camarines featuring Pustoriosa, pigbukasan na sa publiko kan DTI Camarines Sur. Ang mga pwedeng mahiling asin maaprobitsaran dingdi, aramon ta sa istorya ni Jessica Kalinog. Wearables, arog kan mga bado, bag, tsinelas, asin iba pang accessories, kabalinaan mga pahamot. Iyan ang tampok sa ikatulong edisyon kan Feria de Camarines kan DTI Camarines Sur. Harayo pa sana, mapaparong na ang different scents na syertong madara sa imo sa stall na ini ni Acela. Sa Thailand, ang national flower ninda is calachuchi, pero mininda ini yung ginagamit in different ranges of products. So igwang sa food, may cosmetics, may scents. And then napaisip ako, taano ta kita, daita maigibo yan. Apwera sa pag-apresyar sa mga lokal na negosyo asin mga produktong lokal. Pigpo-promote man kan DTI ang mga local raw materials asin skills na haloy ng igwa an Camarines Sur. Parte man kan aktibidad ang paglansar kan collective mark kan handloom woven fabrics na gibo sa banwaan kan buhi asin rehistrado na sa Intellectual Property Office. Arog kaning part kang heritage and culture ta. Dapat tig-celebrate ang arog kani pigmamalaki ta. And all the more, again, sana ma-appreciate even katong mga young ones na igwa kitang arog kaning culture. Si Daniel Man Canabwa, upcycled denims, skirts and apparels and something to offer sa iyang first exhibit. Since 'di ba ang dami na nga nung parang what you call that, yung nababasurang mga apparel, mga clothes, ganun. So we're trying to amp it up. Katulad nitong ukay lang na denim jacket and then we're just putting on some inabol from buhi. Sa paagi kan siring na exhibits, piglalooman man kan DTI na makataonin network of connections sa mga negosyante na mabukas man nin mas dakol na oportunidad sa saindang negosyo. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.